السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إني أحبكم في الله سبحانه وتعالى. Mes frères et sœurs, que je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maratan ukhra. Watukufu ikawo ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu ikawo ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Rahane janjia ugharimwaze sekre ikawo karnaula hata minuiti ya ukusu kwa leo ngabo sekre halisi za husu mtume wa hatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo ngasi ugharimwa ye episode numero 7 ugharimwa ze boyingi zambwawo boyinge prophet Muhammad. Osukwa leo ngabo depa halisi ngabo sekre zinji halisi na utsahaze samaha buwatukufu heretari yabira Waislamu wajamalifu wa imani wanashohatu wadzadzahatu wababahatu nyonsi pia haina mndu na veze ya renge plasi ya hahe na veze ya tiye senturi ya hahe na veze ya kense plasi ya hahe na veze ya partage video haraka tsena haraka hahoraka hawinji fundi towe fatiha ngamtowe fatiha ntsijola tsa sekondi renji yo harimwe boying bangio na sekre swafi ngaboladha na njizi da wakati mtume ya waswili wita mbaye wa mtume ngufariki dunia wambwa Abdul Muttalib risari juwa ze khabari mtume hazalwa rijue namna zalwa nizala wana ne ya muhamsa handani mzadzake muhamsa yinsemeni rila waburi wono suwaibata al-aslamiyya hamsa yani twesemeni kwenda emwa ya kamili hamsa roha ya buri wono mzadze Halimatu Saadia hamsa mtume hata yetwe zaitimu habakiye na hata yekatra mtume habeshewe malaika hahosiwa sheifuba hapasulwa sheifuba hatolwa yenyongo harahatiwa hahosiwa kama jia zamzam. Baada yabo mtume hawaswili katra yezajirizo mzazi Halimatu Saadia hanjia uhara emwana wandu ya tijonja harimwatabu hamrejeza mzazi hahe mzazi Amina hamrenge hayeshie na yedweza katra kwenda siza waswili siza mtume sallallahu alaihi wasallam habaliwani mzazi hende Madina yaonesiwa zefami za mbaba hahe haonesiwa honziani haonesiwa le kaburi la mbaba hahe Abdillahi ikaw ghafarikira mtume jazalwa baada hasa hazuru le kaburi la mbaba hahe ngwarejeyo mzazi wa mtume honziani hazingarwane sakaratul mauti mauti sanjilia mzazi mtume hafariki honziani na mtume nge yabongu mmono mtume ngwangalie situation na mzazi wa mtume ngufo wakati wa mtume ngena 6 ans maha 6 baada yabo mzazi mtume hamwambie mzazi wakawadungana yadwambo mzazi wa Abdurrahman lezina lake Safia uparo ashifa mzazi wa Abdurrahman yabaliye mwana wa Sulimaka yambeshe yembaya haki Abdul Muttalib yende yazingarezwa mana yahimna mwana woyi wambo Muhammad ibn Abdillah mzazi ola mzazi mtume hafariki wabaki mna muda wabiri wandu wamlekeza wadzihi mzazi wa mtume habali wange nasiza habehwa Maka haniki wambaya hahe nambe kwamba grandpère wambwa Abdul Muttalib. Baada Abdul Muttalib ya sayemrenga hayeshie na yebdwe zambahi mtume hawasuliye wita a partir ya siza huenda wita yoma hamili mbaya hake kamwanza hamzingarandro akahumtukuza homarengweni no mahala pia mbaya mtume hasangu fariki baada ya lela mtume mahamili ya yeshie naye hamahaba na furaha mtume ngena wita mbaya kake Abdul Muttalib yeroho ngela wao yabondo mahale kaurisari waswili fundi
yo resume spéciali hauka kujaleta ya lewo yo hambwa resumation haukana kejakana ze long kamfikiri haina ya kubaluka fundi huresume na kujabira hule wala kujanjia zinji ngujotie jemu kabofu ye resume ija hakika kuja njia winji huresume ambrefu yakiri watina ukana hula taminuiti enari kontinye mtume Muhammad ngula gombayaga hasangufo yabondo mahali kaurizia haina mru na beze ya kense plasi ya hahe Mwenyezi Mungu na bariki haina mru jo partage video ya leo ya balia ze sekre zake kairi wageze ngombe Mwenyezi Mungu ajalie mru doshinda partage video ya leo haku yake wazima na mtume mbeboni Mwenyezi Mungu mnike mwisomwe maduniani yamnike mwisomwe ma akhira Mungu yamtoleze tabu za duniani yamtoleze tabu za akhira Mungu yamnike ze haja za hahe Mungu yamsitiri duniani na akhira rahare jajusa yevoli na mnisamihi banga sina yefatiha ya hatuso nsipia ritowe usiku wa leo mwezi nraru yezajiringa jodo zamba apre shangarito wao efatiha o wakati nda unu wowo rahane jatowe fatiha ngaongo nrongo mbili ili nitowe fatiha voli juhe ntsina uleta wala ntsina urepete zinji hata yenzima ya furaha yenzima ya huzuni yonde namna ya husilam ya mwando ya furaha dokari wono leo mnamwana mtiti ye majournalisti wajibiwa wampibilio harmaze rezo sosio ikaonge na 7 ans ya la harima omji wa mjwa yezi ya hambu ya hifadhi ya Qur'ani pia zibasi harie mwana shewahe ngena 5 ans hasaha hifadhi juzo 20 harimaze formation razi parisa ukaemna moto ikaonge na 7 ans hamemorize ye Qur'ani kamili ye mwanashe wake son frère ngena 5 ans wakati unuha memorize 20 au juzo 20 yabo habakisha na 10 yatimizo mswahafu pia vahe yabo watukufu uuzade wa kheri haukano musabaka unu utiyashime ema journalisti wandiso njia ho mijini wetunda o wanaweke Qur'an ili wafanyile mbendo yamba wajulwa haizo ngarishukuri yao kwa musabaka wa Qur'ani rawandisa ulamwa ye miji ulamwa ema journalisti wandiso njia ho mijini watunde waone o wanaweke Qur'ani ngamwishia watuo wasawa wa parisa tuo wariditene watundu wa hundu mtiti wa senka ya hifadhi 20 yabo deja ngo jumotonja ho mijini na hundua ili watangaze izo pia ngarashukura Mwenyezi Mungu ka omusabaka wa Qur'ani unu ujana marunda menji ukaula mwaye miji ulamwa owandu wouzade waheri haizo yefundi Jibril ngomboje rahamtu hamba mbandrongo ya erdarasa ya husu emna moto huo ya hifadhi msohafu kamili ulo na 7 nami mwanashe wake ulo na 5 ans ya hifadhi juzo 20 mbabake wafanyeza hao mzadzake wafanyeza hao na mzadzake mru wa Qur'ani mbabake mru wa Qur'ani tena naam mbabake mru wa dini mzadzake mru wa dini aizo kartu hamba raha ngarlindao harimwa 5 jours rione ekaze association ngarlindao riwone ekaze association ikawo ngizo komor zambao kana ngazida iliao owana iriwone kangwa tufanya mba reaction ya usaidia o watoto watiti wao ekakwa jafanya mba reaction ngerjerifanye ezari ladhim yawe kawafanya msaada wasaidia hoba herdaras otsiba ngatufanyeza hatu shara hakartuto wa nrongowo ngarironsi yo 4 jours ngarironsi yo 5 jours watukufu ikawonga mdungao edarasa nyonsi pia rahamtuto wa nrongowo banyido ishiyuka mru fulani hani kiwa Emilio baha hundre baki mru fulani hani kiwa Emilio ngupashwende ya ondre malala mru fulani nguni kiwa 2 million bofundi ya hongo joka mna moto wa sekta ya hifadhi ya Qur'ani wakarna humnika Emilio hamamru ya hundra yebaki isonga mjoka erdarasa wanotsi wandokao udharao yani ngojoka rifanye musabaka ya premier ngojoka 5000 euro ngojo mna moto wa sekta ya hifadhi Qur'ani wakarna humnika Emilio karna humnika 2000 euro yabo msamju wa khabaru kabo eba huyo surprise ndayibi rahantu bandrongowo rahantu to wa decret rahantu to wa decision ngamjo to aliyaranzi nione o wandu wa Qur'ani wani connect wani juliza ukabofundi
ngamanzoni participe ogharimwa ye makado ya joko nikiwa emna moto wa seta ya hifadhi Qur'an ili huti heshime Qur'an ushangirie no wana ngamlindo ranzi nikane 3 jours ni wono wandu wa erdarasa rekawa nashe majeni wa erdarasa rekawa tate wa erdarasa rekawa baba wa erdarasa ngamlindo ni woneze message za hao ranzi wajune reyazo harimwaye whatsappune imone messengeri yakwenda bantu usubuti ntowe decision shabatika humjulizano ngamtwalio harimwa 4 jours njo utowa yezabidi zifanyiliwa owana toto watiti wao ili riwonese shara hanga mdazo ze 4 jours riwone ebaze association za hoa na ngwatu ufanya mbara reaction reka wafanya reka kwa jafanya erdarasa nga sineza hatu shara hamsuto wa decision ntijomba 1 million na balebidi wanekiwa 2 million ntijomba ngari wa huliao jau na balebidi mtazake na mbabahe nyumba ile kazi wa iwawa ntijomba jau na balebidi moto ya bahizi wende ya some ntijomba jau na balo watoto bidi wa bahizo wa ili wende wa some aizo rahamturenga decision ngamlindo leo ugonra ushao haina mndu ujoka hanza yatie courage mwana huo au owanaziwa na waili wao wandu wa erdarasa mnivesheze message za hanyo en privé mnijulize ranzoka bofundi nikele zina la wandu wa erdarasa ni participe gharimwe surprise rjo ifanyilia emna mwana mtiti wa seta ya la mjini mjwayesi ya hambu ya hifadhi ya Qur'ani kamili ne mwana shewake bahenge na 5 ya hifadhi juzo 20 ya wawa waili lazima wakai surprise nko watukufu ya bora hamsurenge decision tisatsimlalikani simbuli ya nemilengo presida wa erdarasa ngumbuli yone milango ka umusabaka ngwendeleao yema 5 finalisti wasawavumbulwa usiku leo msamono ukana ngasina watoto watano wendao finali ijofanyiwa yesamndi hijawo ze kampani zisazibulwa mtie fijo homijini msamweshia mturejeza na rjo harumwe darasa shatskanzani mwelezenu kana ze habari za Qur'ani zinu zandisorenga mvu umusabaka unu wandiso découvre owana homijini wandiso to wa sekreza wana wa Qur'ani rejibiwa haizo na mshangirie ndondondro mtie mvu owana ya mahame watendelwa ni wana waili ye final ngwawona ye mwana numero 1 Mohamed Tashil wamuhimilie wandiseze kampani YouTube Facebook homijini mumhimilie mwana mumtie courage no walomanga wamtie courage ze publicité zikezinji nganyina mwana wasatse na Sabahudin ya bali ya numero 7 ya la homjini sele yani ya mahame na mumtie courage mumhimilie mtie ze kampani nganyina ni mwala harimwe bambao nganyina mwana hanyo Abdurrahman Ahmed ya la homjini mvuni ya bambao nge harima ye finali ya he Qur'ani na mumtie shime mumtineze publicité monese mahaba hanyo ni Qur'ani banda abo tena harimwa numero 4 nganyina tena mwana ya loharimwa emitsamihuli nembude ya tsanganye mitsamihuli nembude mna mwana ya bali ya numero 9 wambwa Abdurrauf ya la mjini bangwa kuni na mfanyeze publicité enamna mwado fanyaze direct mwetini ya shime majimbo karanzoro woneze direct za hanyo neze video za hanyo mtie fijo wanashe wanaume haiba mhimilie mwana hanyo mumshangirie haizo hautimizi ogharimwa numero 5 ikawo ngwendo finali ya samdino yabo emoto wongu parwa Muadh Yusuf ya la mjini ndahubini do mjini banda ndaweni ogharimwa yedomba yabo yedomba yemba jini kamili yemba jini ya juu yemba jini ya mbwani pia na mhimile mwana hanyo mwandiseze publicité haukayonde ladha yonde Qur'ani wondo utukufu waislamu tisanga mjuso yevoli izonde zenrongo za mwano rakanza rishukurie Mwenyezi Mungu rahane jajusa yevoli ukasatibua rangule watsibua ye list ya wandu wa erdarasa haina wanzo ya participe le kadoni lipangao rijerili nike emna mwana woi nane mwana shewa hewa 5 roi wa 7 hifadhi Qur'an rewa 5 ya hifadhi za juzonsan yeni mru wa erdarasa timru ajido wandu wa hatu erdarasa tiwabuli ya rangwe masiku ya leo waniveshe ze message ukabofundi ngamanzunike wa mwando harmwandu wa participeo harimwa emoto wa 7 ya hifadhi Qur'ani pia ili Mungu abariko wano hatu bao haukawe fanya njema ngojonikiwa ikahone sa roho njema dazila zandobi dola wamba Sara
haonesa roho njema bwa yatoka uzaya yakamrumdu hazi yakamwade hambia mtume Ibrahim renga hajara ulole uzaye haonesa roho njema uka renga woye shayro njema yoijana mavuna Ibrahim renge hajara halola hazaya Ismaila mngu halibi wala sare roho njema hamjailia hundu hazi nezetabu nange mrukoko mwade hamjaila bahe hazaya mwana wambwa Ishaqa wala Ishaqa jaza ya mwana wambwa Yankuba bahe wonabi haja hazaya mtume Yusufa he roho njema ya Sara ya Yones ya baba nyubo wazazimuone Sara roho njema uka wotsi wakahuende wazaya sha hujibiwa basi Mungu mbujugunika baho wakaho ya wadunze Qur'an wallahi alazim awi ikahone sa roho njema ukabofunga mparticipe ze njema hizo ngamjio nikedzina la her darasani behe harimwele kadora nzori lipange basi ngamisuru wanaha ko bahongo ajuje wake wa Qur'an ikawaka wabange ngwajubransile bange wadunge Qur'an ikango watiti ngwajujugane Qur'an haukahone sa zila Sara yaonesa basi Mungu yetso nikamru yeni ya njema ikakujamba woti wahangu na mnilawe shahambashe ngani himilo moto wayintowe saero au de saero haukusenkati ni muhimili moto wa Qur'an basi Mungu yetu rudi haulibi baho heni ya njema yao hajelo wakaho walekelea wala wakawai walekelea watukufu wa Islam isondeze habari ka utikahanza nzitendeze abasana ritowe efatiha rinjie uharimo eboyingi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtu yeje speciali ya hemna moto huo rahare javumbu wale kadorjoka humnika na mumtinie emna moto wa seta wa mahasaba ya hifadhi ya Qur'ani na mumtiye GM rahare javumbu wale kadorjoka humnika engarjo washia ohawo nyumba engarwa huliao gari wadombalenda likoli izo pia garjo garlinda orangalize message za hanu mjo hunjuliza emoto wonga nzodo pashia gari speciali kwenda madrasa emoto wema pesa ni kongu bahiziwa emoto wa izo ngari ngarangalia shana mumtine GM speciali rangu haukana lazima darasa ngwaju fanya surprise ikaungarombo mgurjeri wone ban emnamwana woyajia heziwa harima video yena mzaza hahe yena mbaba hahe o wakati rjoka ubeha yesu surprise ya hatu yengwa ndo wahuli wa gari Allahu ala yengwa tsungo washiwa nyumba Allahu ala yengwa tsungo nyuka mapesa wa mbahize Allahu ala yesu surprise na mtumtina muranzi bon courage les enfants wa 7 ans nane mwana shewa ho wa 5 ans nana mbaba haho na mzaza haho ikawo wamtiani courage wamwangaliani rijibi wana njema tuzimilia zenjema sihanze Qur'an rimilie Qur'an watukufu yevolisa ngeju hao yonde ya mwando na kantani mfushukurie ramba alhamdulillah haina mruna ramba alhamdulillah ya hezeko morijuhe Qur'an ya vili ilini towe fatiha nzijenda hule ndo usikitifu wajiri kaungari laaniyo zenrongo hizo ritujoerewa adhabu na baya hasibabu de zenrongo za jirizo wajiri nrongo nziro ikaw Mwenyezi Mungu hambari mwa Qur'an wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa na ridoreya il faut éviter les choses si quelqu'un il a fait mais la punition il sera tout ensemble yani na ridore le yazenrongo ikaw ikamgu hazibi anekarifanya mgukana waadhibu wala yafanya zenrongo shangu juadhibu wanrupia zilardungo gamba idha nazala albala'u amma as-salih wa talih ikale bayalija lokali dotsungua lotsorengo wanrupia balaya lisishuka lokali wangala wunu mzuru simzuru lotsorega mro wa maji hija wotsorengo wanrupia zahali jubu lotsorengo wanrupia mvua ijubu esklo lotsorengo wanrupia hizo ngarila aniyo yonde ya bili ngarila aniyo haina mruna tiye komantari yabo yambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yardia tiye komantari yambe subhanallahi alazim rilaani shetendo isho Mwenyezi Mungu tiradhibu hezajiri ntwanza nivumbuwe wo mji besemsa mone video nikanza ndo vumbwa miji wajiri twabiambi mtuvumbuwa wo mji wala mtuvumbuwa haina yaone video nde ujuo ngamjuwao ikamvumbua wo mji ni safa shami mifundi tina ujua nivumbuwe shanyinyi mmonoze video mmono wo mji hizo mtuvumbuwa wo mji na mtuvumbuwa nyinyi owaona ngarila aniyo ya hezajiri za ho wanadamu komori wo mji wakaurema ze dombolo wakaurema igwadu wakaurema tijila mruhamba wakaurema zensabuho za hao homsirini ila laana wakaubita ngabajamba ila montage ika directi kabati montage ya directi ila ika an directi riwono an directi yaweka gabandu wenda wafanya montage yoimraj shaizo rawona an directi tena riwono risikitiha wandu wakaurema yani mazaraka
watu wakaurema mazaraka, wakaurema ngoma, wakaurema tijingo ngoma deila riko hamba indini tari, wakaurema tari, wareme jaliko, wareme tari homsiri ni hamnyezi Mungu komori haizo wa mji wafanya zendrongozila ila kosa ziro ya nyumba ya Mwenyezi Mungu habari me Qur'an, wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Mwenyezi Mungu asifwe makafiri wa Maka, hasifu yema mushrikin, hasifu wanruwahi hamba ukana wama kana salatuhum inda albayti yu aya Qur'an illa mukaan wa tasdiya. Owandu wao zenrongo wakanizo husoni mwa al-Kaaba, owandu wa Abu Jahali na Firaun na Abu Lahab makafiri wao watolenda werama hiyo na ufanya mzaha na uzina na ufanya batani harimwe nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wa makana salatuhum inda al-bayt illa mukaan wa tasdiya, yani wende wafanya mzaha za uzina na batani aizo unumsiba na rambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na mpartage video inu haraka rilahani sheitendo yisho owandu wafanyeze ndongo izo wajane tauba owakomoriba turitsa istighfaru bamguye begale bayakana hangamiza shandasi wandu wahenda wakaudozina wazingara yemikongojo wazingarana homsirini wakauzina tari homsirini. Subhanallah, woti mruwendo dahoni yoti mashughuli ya lobangweni yoti plasi bibiliki shande nyumba ya Mwenyezi Mungu wadohenda noremaze dansi za hao msirini wadoremaze pango ndo hula warejei la haula wala quwwata illa billah. Yani wazingarana ngwadingo henda olende hula remeze pahareme dansi harejei baholende hula reme dansi harej ndabalangwa filime ongebira one direct ibanunganyi msirini ha Mwenyezi Mungu ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wanadamu wa Komori waislamu wa kamili ngamzina wa msirini na urema tari wa msirini na urema ngoma wa msirini ngamrema ujaliko wa msirini ngamrema dombolo wa msirini dombolo ye dombolo ndore mu msirini ye tari ndore mu msirini. Yani ngwazina wala utia lefi jolila wadonda hula weka uha wela lata wajuha waridi wenda hula wejusa ngamjua wena mna ndakofanya rimwe majaliko ngamjua wena mna ndakofanya matari wende hula zini hula jaja hatu na bala yudo msirini ha Mwenyezi Mungu yende yenye bo wa Komori ula msiba ngabwaduzo na kila mafiti ngabwajambo wakata mtume wandu wareme matari shanati matari wala wandu wajuha wakauzina ilati de matari kuvumbula ilati tari ilati kaswida aneka wandu wakanti wareme kaswida yorjodo hamba ikabala wandu wakana matari wareme kaswida waswalia mtume yorjodo hamba yema zaraka. Yani yeni feheli tari yeni feheli jaliko yeni feheli tari na jaliko humsirini ha Mwenyezi Mungu yenye nyumba ya Mungu rambilo ritulie muabudie ilati kaswida ike wandu wakansi waremetari wasifu mtume yoti kaswida shawandu wadozi na mzaha wabatani homsirini sababu walona ze kofia wakaza ze kofia sababu ye makoti watia wadwenda hula welalia ya nyumba Mwenyezi Mungu wadola lia jau wejuha jawetaja ye sababu ye nyumba ya Mungu wadwenda hula welala jawerdi wejuha sababu ze kamera za wakaza yenye wabuoko more nyumba ya Mungu mngwatirere baya ila laana zila kazirendwa ya nyumba ya Mungu ikedofanyilwa mzaha na betizi ekanga mzina we matari na myazine hobangweni na mzine matari hanyu hobangweni na mzine ze majaliko hobangweni shatindo msirini ha Mwenyezi Mungu abasanga mwanzo mdozini ya majaliko homsirini mzini yeze kanza msifanye mkirini kanza msenda mkirini mnafanya kanza na ujajao na uremajao na ulalajao na ujugajao yani yoti kaswida no na mkira watu kufina lillahi wa inna ilahi rajiun. Fundi njia uharimwa yetemu ngamjuso yetemu wakaurema ye shigoma shahawa uharimwa umsirini shigoma umsirini no yoti kaswida wati mrusifu Mungu wati mrusifu mtu mshashigoma yeshigoma dore mo homsirini kamkaradhi bashigoma na shigoma na nkanza na tijinji nizo tinongoza udore mamsirini kamkaradhi bayo ikakaswida tuhamba landu wasifu Mungu na mtume shashigoma na nkanza na jaliko na wadaha na dombolo homsirini hamya yenye bwa Komori
karkaraji Mungu atijore raba yarjardo lile tena bwa komori kamkaraze misiri ya Mungu yastahilo kamstahe misiri ya Mungu watukufu ngarendele yao no wakati esheleze minuti bangizo nchashi nsutsaha nenjezeko jumabano risarifanya 25 au 26 minuti risarivumbua zenjema rishukuri ya Mwenyezi Mungu rehimidia garombo Mungu zikane mvu rivumbua zembi rizilaani ili riombe Mungu ya hifadhi zitidore jenrongo mbi hama ndazila watukufu ngarjusawo yevoli Fatihatul Futuhi yevoli speciali ya mtume Muhammad ambao Boeing numero 7 yimibalia episode numero 7 riko harimo numero 6 leo ngarjo harimo ye Boeing numero 7 ya he Boeing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu nanikeza khairi narambe amina yonde Fatiha. Mwenyezi Mungu arinike unono, Mwenyezi Mungu arinike baraka, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arinike bahati njema, Mwenyezi Mungu arjelerike harimo wandu wambeboni, Mwenyezi Mungu arjeli yerikaye o harimo o wandu watunji wambeboni, Mwenyezi Mungu arisamihe madhambi ya hatu, Mwenyezi Mungu asamihe wazaza hatu, yasamihe wa baba hatu, Mwenyezi Mungu arisamihe sonti pia, Mungu yaritukuze duniani na akhira, Mwenyezi Mungu arjelerike wandu wambeboni, yatsire madhambi ya hatu, yatsire adhibu he madhambi ya ho wandu wajiwajinga wafanya ndongo watujua, Mwenyezi Mungu narinekeza khair, Mwenyezi Mungu arinekeza baraka, ujelerike majirani wa mtume mbeboni ujeli wakati rutoka ula wa duniani rishinderi parele kalima la shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah ujele makaburi hatu yakayo harimaze jarde za hembebo Mwenyezi Mungu mtukufu tina zihushinda ungari hombao urjeli yerikayo harimwa o warumo wakawe kaungwa junji ya harimwa jannatul firdaus al-a'la haina ulona tabu ngaruhombao mtoleze tabu yulona msafara umbariko msafara he ukiriende ho yanzo yende yulona gizame umbariko jelea hunde gizame ya hunde ze diploma yanzao yeulona ndongo za utsahandola umnike ndola ya khair na baraka ya hunde ewanzo mrumshe umnike mrumshe wa khair na sitara ya rabbal alamin haina wanzo ya zaye ujelie ya zaye ya zaye jwanza zaye tena ujelie ya zaye eulumwade umtole uwade umnike unono haina ulona haja umnike hajahe sonti pia uritowe garimatabu urinike za khair na maisha mema yonde Fatiha rito wao hema habahatu sina mtume hema habahatu ni Qur'ani Fatihatul Futuhi wa tafriji kulla wa tafriji al-kurbati wa taysir الأمور تيسير كل عسير وتيسير كل عسير وتفرج الكربات يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك شون كثير وأنت عالم بنا بصير التف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير وارفعنا ولا تضعنا وسهل لنا أمورنا وارفعنا ولا تضعنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب والف بين قلوبنا واغفر لنا جميع ذنوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب واشفنا من كل مرض واشف مرضانا بهذه النيات وهذه النيات والنوايا لكل الحاضرين هزنيا hizo za hizo haja za hatu nezenia za ho wandu waishilia we darasainu no wajo hishilia Fatiha yinu wonsi pia na haina ujotilo buhari yabo hakusudiwa bae hezenia hizo bihadhihi niyati wa niyat alhadirin wa kullu man qasadna aidan wa dakhala fi hadha ad-du'a هقضي حوائجنا الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي حوائجنا واستر عيوبنا اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم اقضي حوائجنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقضي جميع حوائجنا اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر الرحمة وعقلا سليما يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الرحمة ديم يزمغو راتسخز رحمة زمغو زند لمتوم صلى الله عليه وسلم
watukufu waislamu mtume hasangena wita ntwanza nrejeze rimwelezani ranzi wakati mtume zalao hatari waswili wita mbaye wa mtume wangu Abdul Muttalibu hasa ngufo haunjilia owana hahe wananya wa mbaba wa mtume haunjilia ekinawe iwambwa Abu Lahabi ikao wakati huo rahakati adui wa mtume au kwa wakati mtume rahakati mtume kajani sozia zembi zijirio wakati hiyo hatanganya tena woi wambwa Al-Abbasi mwananya wa mbaba mtume o wakati wote na mtume Abdul Muttalib hapara mwana wa mwanahe wambwa Abu Talibi ikawo nde mbaba ya Zaya Ali ibn Abi Talib ikawo ino nde fami ya mtume ikawo mwananya wa mbaba mtume Abu Talib mtume aywa Abdul Muttalib hawatanganya mtume ngena wita Abdul Muttalib hapara Abu Talib hamba ya Abu Talib nzoni hunike dhamana ni hunike hazi urenge mna mwana woi ukedhamana hahe umhimilie ramfu ramali Abu Talibu wakati uunge kafir Abu Talibu uende mababa kone manotablu wa Maka ye hamba zishili wa Maka ye mru wa decision Maka ye katojwa ya rarilwa mtu kasojwari wasifanya ntongo basi la Abu Talibu nge yabo harimwe mazefu wa Maka ngabo Abu Jahali ngabo Abu Lahabi ngabo Abu Sufiani ngabo Abu Talibu nde mababako wa Abdul Muttalib hapara Abu Talib hamba we mwana nyambaba mtume ngamhuni kwezo amanayin we mjomba mtume dele kwamba mjomba yani mjomba hekalite ya mbaba we mjomba wa mtume ukato mtume rakati mtume ngemna mwana mtiti wita gorengwe mwana we umzingare nezwamana ukedhamana umbirilie nezenrongo pia ngamfo mrimilie emna mwana u Abdul Muttalib atowa suya wa hage hafu mtume hasikitiga uyafiweni mbaya hahe yakaumwanza ya mjulizo marengwe baada ya wita Abu Talibu harengezwa mana ya mtume hamhimilia ramvu ramali mtume waswilie duza handi sosome siwa biashara ne namna ya ufanya commerce ili ya ushinda ya hundre marziki watina ukahame ya mndu Abu Talibu hadombalia ye muonesa ze biashara namna za ufanya ukaka mrujudwa wa biashara simwelezani msina urejeze kiswa ukamengoni mwiyo do wakati ya mbali ya kulona duza mtume ya kanzambe kukhari mwazenzi za Shami za Jordana Libana higo shahamdi ilo kana ya rejei haukalila wala mri ya doambo Buhairat Ar-Raghib hawonoze alama ye miriado dzuba ye bazi za mtume lejua nema we ya dotawa harda wono ila alamat simwambia na honsu rejeza ya hetampo ilona mtume harimwale fuzi yone sao kawala mrujuka ukamtume shawala Buhaira ndiye ile wazirongozila habi Abu Talibu kan rejeze mwana huo aizo Abu Talibu hamrejeza ranzo usiku huo Abu Talib haduanze mwana winrondrondo haenjeza maaba hadumhifadhi hajaha muonesa mwana hai hajaha mjuliza hakahumbalia ho marengweni ndondondo Abu Talibu hajaha zaya mwana wambwa ndori Ali ibn Abi Talib